mais on a content EAC TV benetole mais je l'ai vu dans le club pour le mettre là c'est mi mede ou des Togo dolé nous bois aza eko de town tu vois mi comme nous va nous mettons Isaac Bassa comme il dit oh ya ça pe de yoyo mi maka gble ko me mi ton oui mi bo fi le club de nord de migrant Philippe pe de mine mi mede gbe de Togo dolé ya mi de gbe de Benin ya mi dans le club mi ton là dona meni kudo yayi nous mi ton pour ka kudo gbeji no na télévision miton ji ni no la bisi mi don domi mais je bete science angbe mi da wana asiza da holopo bo ega yi nyun dada gbodo pon mi za pere din na zewi ode osupapa bo mi osupapa mi na nu kumiton bolo to mi to repo bonamo bonavo se nu de ejona do ami ando na mi kwavo oh agbaglo star azanya ton to po jeji Madame Lo, tout va bien, non? Voilà. Ok. Mina gboje mi jilo po ba konde nana. Viviami. Mi do mi de ya ce TV benesimele. Eyo famille tele na mi fondo do mi fon ganjima. Mi kana fon jijo to ma osin horon me. Do apawo mi ma so do horon de vore to aigbaji fi. Nde pepe wa to de ayin udi an homla. Donc, au vu miton, dada miton, au vu miton, prévu. Depuis ça, quoi, tout. Ça, quoi, nous, mi do, mi mon, mi, yesu, on y prévu le podo, aziza, bénino, attend les mains. Automa, automimo, mais fide, à fortier, casso, y, et ma so, oui, de, donc, egbe, ndomado, nye de hiami. Et non, yo, mi do, éditeur, dangereux, édit. Non, d'artiste, lago béni. Asiza comme doin Lago Beni. Oui. Lago Beni, côté de aider Asiza Gbe. Lago Beni o nde do Asiza Gbe o e do joke nyonu asuka. Nyonu asuka. Nyonu asuka. Nyonu agbono. Horon no. Nyonu de pe wi o de ji lo su papa. Ewe. E me nyonu agbote. Wi na mejele EAC TV benesimele be nyonu asuka. Nyonu agbono we ne mi wa chiche mena mi Asiza Gbasa miton de télévision EAC TV miton mene hore na kambiele mitine tojiami Lago Beni agbagolo mi kwa vo awito do ni do peto to me gbe ye no do kwa vo na dandan we mo we e viviami bo mi yiro mi bo miton bo wa Asiza Gbasa miton fi bo me wana konton EAC TV beneton le ye de pipo mi sedo to alopa me patakli to de me mi do lo su papa meeting de beneto me de to la vie avant ku to me de corps de no a chupa vude nu fi wa télévision e de ne mi ne fio bo gonu ganji khoja wuto de na kambio mi de Asiza Gbasa de tezi azangbe khani tele we mi no jitaw kande nchechebe musique we nchechebe musique ou mi no ho no ho musique a lo patele bon e no bioro traduit me bon so no blo yo voton le pere de me e no bio o meyule to me e so bio yo vole to me ne wa e no bio yo vole to me mo ne wa so no bio meyule to me mo donc uno bai système yo vole to mo so no blo meyule to parce que to de me mi de egbetin adona bayi nu de toto ebeton bo enamo bona apprécier e ma yo voler ton kerewe me na pepon ena chena we Lago Beni de hangbe meton le me na we Asiza no jemi jigbon fi de pepe de yende yo Asiza no je jiche e pe ndo kekeji e pe ndo adoko bodo ndawe e pe wule pa me fi de pepe de ndio Asiza no wan mi be merci adrede amelomelozu on fo eno wanu mi asolo ko eno wana we ajiji bo khande ano jilo le khozu papa wano pakana le akabi menevu wano pakana bono zina we bano ji bo hulo mauton po e dondo e jan tiran e noblo répétition kwe chobono ije studio no mi ma do ho bona vle mawa mblo répétition kwa dembe han mbo répétition kwa ha eno wanu me po nwe wanu mi le bon des studio le no copinche bonoji wa arranger no composer rami efo ena chena we ba Lago Beni
de hande ano jile me ana jale peri bele hen tu me menu wa jikan pon kabi asiza fle jetana we po mo aje khanjiji kabi papa to lo we jikan pon an ten to lo jikan pon an kabi atagan to de we jikan pon o han gan pa che sinu e bo hande gan pa en tono ho me supo na twin eno yo ho do alaga bo eno do e vlaya jande no lo sana dede no sana ni o e we no blow bo eno supo bo eno do kakawa senterofi comme si nene le me no blow china le don mo eno yo vodun do mi do vodun e bo eno yo do alaga e chi di vlekete sile don bo ni e sonu le o to obi o eno hwa mo eno yo vodun do don alaga siansi we campagne ton bo vodun eno jetani bo nu e jetani o un vile bino chite bo eno je kikeji bo eno do ma do gbe yen gbe mi to mewe yen eno si do e jalo ago mai pon zoga ma do pon e jalo ago mai no zoga ma do pon derege mi to ja go mai no zoga ma soja mi to ja ago mai no zoga ma do pon bo eno kun lansin zo bo eno do nu pu bo nu ezero mo le o eno kwedwe kaka bo eno dagbon ahime file bibo eno yinu nde Jean vodun sinu mais nous eno do le bio vodun sinu e comprendre donc eye o weze do mo de yen jo de yen mo do ni ni donc yon ka yin me de o yin vidéo no glen kan parti o no glen de pepe de na blo glemewe a fi de pepe no glen donc fini o e pe vu métier nous ta jan dai hun le o nous jan han we no bio nume kabi me de blonde numi o nu jija ile o no jele bloji no je mo bloji kaka bo ewa madomi bon wa ro hihodo gan parti o pere kaka bo asi wu mission eton le bi de eido ne bena me alo pon fi me grand poitou e we no jira no jira bon aka no ko to le pevi de grand poitou en godo wi asi wa ka ta no bi aw de kan jide bloco no mo ngodon mi do mberan wa nene monde ya kan ni do na jiran pevi be che gbon e na oberan ho mais papa che o enyi me de bo eno di kesin pede eno yo mi do pepepe ran enyon mais ko tu an jiran anado kulo taun kulo no e na iwe do nde budo ya do peme fia aberan bo ama protéger wede ya ena hwe comme fio makado supoto an nyon gbe ran ho gbe nuwe bon nous dame bo fon le ran jewe no juro mi bo no donaji bo papa ti o eno gbe kaka bo ewa yinu bo ewa de mi papa ti wa de mi to sin kwegbe bo we ti kan ma ti gon bo kan ma ti wa kon ton bo ayo edo nta o tu e de mi sin kwegbe e to nu e mi gan onye ma jan se ya onye ni no kon ton pede bo kan ma ti do eyan bo we ti kan ma ti gon bo mi no do eno yo hun de do toba bo mi no do tomi tome bo toba ile wa zenye nu kan sino toba oton bo nde bude na blo toba mi onye we tet ni e bo nu nka jagun to e no tun do nu kun no pon mi le no supo de huyonu don bo toba mi we mbeson kaka bo e wa yi aga bo de mi abie du ovi mi wa clan me de wula to bo ma pedo village o me kaka je gbedion ye de ye so kura do yin na so a recommencer ranzo a nka wa be bi dion ko ye ne di embe meche ya TV benesimele mi yo lo kan do wa di mlu gba foko aye nu le mele kan do wa ina wa ta dan jan we do gba za gba sa mi ton de télévision ya TV dalie la go beni aiza tengbeju beneton na ko le do ka je flene egbe eigbe o edemene ezobiodine aiza zume aw de kan lo jidi oblo wi enne yo volo 4 ans
Oui. Oui, na di biblo de xalo mene. Oui. A di agba ko de ton a kabi awe po de wezo kande u. On di agba ko de ton mais on blo le bido flen. Ekpo ni on do na blo vidéo eton. Chobona lancer. To e dro mi ma lancer audio a donc le do fine. Pour le moment, il est fini pour le moment. Pour les femmes, oui. Bon, mais spectacle non y game. Ano y game. Et na ti la go beni. Mai holo den kakade wa. Hoche de vode na vo cambio we wa inobi. Aublo single de pombo single lo au de tombo. Ni lo single blo ha. Halo poge bo au de tombo mele yo de hiko pe bon radio lewe ya de nu waten le a hozu gbagba wi ya galonze bono blo spectacle na lewe ya kabi gbe po de flan wa gba wa po le servo mena wa po le pon lo be ko yo me mi ande ton ka ko di yeme a chele o debu ko jagbangba bo mele no huwa uno i radio bo no yimi do radio i radio je des bo il lancé bon mais il wa zoro fini donc problème de men de leo et raison bon poser ti ante ko préparer côté fini o de bois mais no spectacle pour en le pour bono konu et yo mi do video no ji bono konu alors jima que mao de hané pepeton bon spectacle hané ten hané anoko na yebo eno jeji na itambo eno kwasi pe bo eno sanko na wita hani te halo njuro ani de halo tombo Isaac Gbemere télévision EAC TV Isaac Bassa meton fité na ministre eyo mechele hande ve donu mi bonde ton nyonu mesu itole ewe yin hande nde ton chenukon nyonu mesu itole ewe yin hande nde ton chenukon parce que nous devons nous ya namblo nyonu si hoton ewe zombo egbe ho me dion ndo asu me nka o yi kweton gbe ya merci beaucoup na chi yawe kaka do ko lo die yiro khane de ajura je ani jeji boji ke na minisi na cheju klim ni hwe eyon den jigbon ma jibo to le na si asu gara gara mino yi asu gara gara mino yi me na iche o hevio sora jewe me asu gara gara mino yi asu gara gara mino yi me na iche o hevio sora jewe me di ovi di ton le mi bodo to awili wegbe ton le mi bodo to lo etewe sin tagba weya etewe sin wezun weya priye ye no bolo umawe mi nambolo mauna na mi ton mi do me devo su makayone asu gana gana mi no yi asu gana gana mi no yi me na iche o evio so na jewe me meje hoto ya CTV mele mi ozo mi ko se khagbe ton de eji ami e lo be mesu itole ni do mere sepo de te yo de be ko pete lin pete we do khavi ozo ala de wi na che bonaga huizide e bulu ajima ne mede ton ni bulu bona kanji ni ma jodo mele vo ni wa yiwe ne bo ga jika mo ko do to jibo mele ino ko kalo de otu njira ro to jibo mo agbaglo gba me fi o nde ma fa agba me fi no bi eve hoton ezon copine bonye na do nu gbeche yon le do nu nde ma wa we ya antun de sinyanya mo we de ro gba me fi o ne copine wezon bonu ma do asu ko gbe a copine we me lo meche we me lo hoton che vive we bo sin no gbon mi tetian nyonu de do asukwele onye na do nu ye kpondo mado copine mbo ana no do nu ene do chito mbo na do sino gbon mi tetin gbede ya enu o wezombo egbe o wa gbeme bo mo asuche kanji de je do obo seme suchi o mo bo mo do elodiyan kakaje gbada o e o hun pipo meje na yinu mi me esin hoton copine bo asuo eglomi bo sunu ode so eso dogbe ya copine ode so egbe o eso dogbe ya fie nzi afoflu asuton de kakaje egbe o eyene no evi adomi bo wa jiranche no ne
la gobe nu ina chi awe ta o do ni do la gobe ni eblo nyonu agbo no nyonu le chenchen nyonu de no ton lebo aigba de hun kiun wen la gobe ni meje EAC TV Beneto si mele ko mi don le mi avo cambia de vous vo indo jima ge hagbe de vous gbadu film bo agbo anu jima yi hagbe abuto jina mi na ma se gbedo de vous na o agbaglo star eyo kache aweto nkoto sa Maria alenu nkoto sa Maria bogbanu mi bo ndo me se mi do gbe fi okigoro ndo nkoto sa Maria alenu nkoto sa Maria bogbanu mi bo me se mi do agbe fi ogbenu ino yero gbaragada masugondo kini wendo judaton ewe se mi do agbe fi bo ken kwi lo mo wa ma eche gbe bo bloto e na o ogonton ye menu ato emi mi no zado la gobeni e ma imo e ko megle ono ton na mo mi we anchewe gone oui na EAC TV Beneto si mele hangbo eto an wetore mi ko si son konugbe eto mene dada mi la ko wi mi no kambia de ko don mi o supapa mi ko no mondo e njiro na ni jihande na me wana khoton EAC TV to si mele ye wo de to godo le po ye wo de Benin fi o le po ani jihande na yi ni se gbeto edu gona agba glosita e na chenu e ndo kan tira e na chenu e kaka ndo dagbe enogo akwena sio e azore wato mero to me filepo nde mana flumi ro kwe me finan fon dagbe wa sinan fon dagbe akweli ho na ro tijo ho e na chenu mi boku de u ndo ya go beni wa do nu komi to modo alogo bio e sunu podo nyonu pondo me momi be jrole momi bla logo gigono tonu mi ena che EAC TV Beneto si mele na biwa mi lo be la go beni aziza tengbeju khangbe eton wi osu papa adidi ozu wi na mi go mone la go beni ko le tia ka juru bonado na me wana khoto EAC TV to si mele do gban lo gona to Italy do arojima do maudi hani topon me lo polo video lo ene gbegbo de nu kombuja e alogode ajuru bonabio yi alogode nyenabio mi do Beneto le biwe me do tode me bene fi khogbonu fi kutonu ya fi de pepede menede odo lago beni pon yo un biodo esi do tito mechele bime nu mede do alogode yo enagonu mi do awagbe me fi ogbe toje na go alonu we do nle bime me lo pole si huron esin blo nle bia don do besoin gbe toton ndo sunu sin besoin bodo nyonu sin besoin do tito me chele me bona biomi mau kana wa dagbe nu mi mebi bene ina che mauna vo wa dagbe na khosu papa de Aziza Tome do Aziza Tome di mafa ai ni na mai nyonu glegbe nu agbono be yemno no kon kakaro ikakasa agalo no kon kakaso ikakasa dada bo de me khola ye blogbon we khosu papa ana blogbon mondo bon dagbe sin a lihoji mejele EAC TV Beneto sin mele na vodo amino jima be nuwa egbeton malakinde logbo azagbasa de ko to mino blogbo sati de gbede bi se mino tekpon bono pon mi de nuwa nu meton leji aiza yade aiza de ton lewe ya aiza de ba ko ton le be mi nefi bona ido polo polo meton le poata la go beni gori de doria EAC TV Beneto simele ami eyon sakwe nu we mi eno yo ni coach do la go beni ni coach de so edit ewe no yo mi sakwe tutunu ewe yimi bondo hogbonu sin to ho me fi agbangba mejila ni do evoson ji e ma voson sa mi no do mi kuro akweziza na EAC TV Beneto ena che me kanu pon mi lebi se enu kun de mi no pon mi na e ma de na ton agbasa mi do na no ganji de Saturday gbe lebi se samedi lebi se mi no tekpon bono loto bogaron pon nu wa nu mi ton le je o to garu poto ena lo popo mi po eja za chi aton gbe jan mi avo kan za de wa ba do ki ya mi ena cha lo kuro mi ton le mi no bai